malu lah gua tay. Apa-apa udah lu. Sabar. Rotate gak sih? Rotate gak sih? Ben. Ada belakang ada. Itu Udah masuk satu di belakang. Entry aja sumpah. Gua belakang. Dari mid kan ya? Aduh anjing. 79. Wah. dari Satu setengah. tadi kena bom sok. Capek gua. Tap tim di corner. Nice. Oh, dia begitu. deh. Lag banget anjing. 700 dia punya. 700. Pokoknya DC deh. Ini ace nih, Cok. ST nih. Ace.